কি হলো? কলটা কলটা পাতা কি আনে দেখতে যাবে চাচা? कहाँ है जी कॉल? বাবা कौन थी? ওই যে সামনে। चलो जाओ चलो। তো कहाँ है कॉल? ওই যে দেখো, कौन थी? ওই যে। ओ वो जो हुआ जाते देख भी जा पाकलो नहीं ও চাচা বলো বলো কলটা পাকে এই छवा कहाँ देखाते हैं? হ্যাঁ বাত করছে কি হলো? কলাটা পাকে ছুয়া বলছে ওই ছোয়া বলছে মকে যে কলাটা দম দিতে রে তো দম दे दिबी जा को तुयो ও কলা কি মকে দম দিতে রে आरे वाले तो हैं चल छवा जा কাকা বাতা দিব গম পাবি র जा बता दी जा की करते पारबे हैं সুয়ারে লাকা ধই খুয়াই না বাতা বড় हा हा हकालियन बे जा हां এই ছোয়া গিলাকে কালে ভয় খতি হ্যাঁ ए मालिक तोय लगी তো মই তো লাগা কে লাগা বল के सोची হ্যাঁ ना ना मालिक बेले कोई बाड़ी में ढुई के बोल के भय खुआ देखो तो एक छवा आई रहे को ও ওটা আমনি ঘর করে ছোয়া লাগে ভয় नहीं খাবে हाँ 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 भय नहीं क्या बड़ो मालिक बेसा नहीं पाबे हाँ এরকমই দেখাতে হবে বাড়ি में কেউ आई হলে ডাইরেক্ট बताবে हाँ ठीक है मालिक डायरेक्ट बताबो डायरेक्ट माने फोन नंबर दे रखबे डायरेक्ट फोन ही करम बार तो के हो अबे साला तो कब से मोबाइल चलाइला है सिम क्या देलक तोके सिम के दिले डिजिटल जमाना होले गम नहीं पाला कि मालिक हैं इतना भी नहीं जानिसला तो ओ डिजिटल जमाना हलक ने हाँ ठीक है अब फोन करबे मालिक एक गाना सुनी नहीं डिंगला लोटा में फोन लगाया और कमी मोयो तो के कॉल डाठी में फोन लगाई देबो हाँ तो गाइस ভিডিওটা কিরকম লাগলো ভালো লাগলে হলে লাইক কমেন্ট শেয়ার कर দেবা আর নতুন চাই হলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব कर लेबा আর এরকমই ফানি ফানি ভিডিও পাতে হলে কমেন্ট একটা করবা বাই বাই।